guys. Okay, kaya lang. Ako sa Sir Maria na paulan. Wala kaya tag siya sa ubos sa daycare man good. Wala ba yung may surprise? Ha? Okay, let us pray in the name of the Father. And the Holy Spirit, Amen. Bless Us, us. O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Mata na. Gusto mo? Okay, happy Valentine's Day. Ingkot na na! Sige. Shil, igo ra Shil. Igo ra. Welcome. Welcome. Mag-video gyapon ko, sir. Mag-video. Uy, bakit naman nila mo maihap ang atong Jollibee sa grade 6? Uy? Ito sa lilukan. Input ka input. Alam nila, paano yung patingkura kayo? Basta mga buotan na ay Jollibee gayon. Welcome. Naapod ra. Ha? Nakulbaan jud ko Shil. Kasi na yung makulang. Naigo ra, sir, nun. Welcome. Wala na imo. Inside. Nay. Welcome. Naigo ra. Okay, of course, kami share ang isa. O, ako ang isa.